Nababasa nyo yan? Nababasa nyo yung sa GC nyo, yung nasend ko? Hi. Hi. Bago tayo magsimula, pakibasa, yung bago tayo magsimula, for instance, for example, is, magsasabi ako sa inyo ng, hi, konbawa. Tapos, yung sagot nyo, yung student, konbawa, yoroshiku onegaishimasu. Ito yung bago tayo magsisimula ng klase. Naintindihan? Opo. Hi. Hi. Ja, example ne? Hi. Ja, tatoy ba ne? Tatoy ba ne? Magsasabi ako ng konbawa minasang. Ano sagot nyo? Konbawa, Antoni, onegaishimasu. Onegaishimasu. Hi. Konbawa, yoroshiku onegaishimasu. Ne, yan yung sasabihin nyo pag bago tayo magsisimula. For example, magsasabi ako sa inyo ng konbawa minasang. Ang reply nyo is konbawa, yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ne. Yoroshiku. Yan yung sagot nyo sa akin. Ito, tawag dito greetings. So, minasang, uulitin ko ha. Uulitin ko. Makinig. Again. Konbawa. Konbawa, yoroshiku onegaishimasu. Hi. Yoroshiku onegaishimasu. Tapos, if ever matapos na yung klase natin, hi, ang sasabihin nyo, kyo wa honto ni arigatou gozaimasu. Tapos, magre-reply ako sa inyo ng otsukare sama deshita. Ang reply nyo is, otsukare sama desu. Otsukare sama desu or otsukare sama. Example, Example, ne? Pag natapos na yung klase natin, ja. Hi, otsukare sama deshita. Hi, sige. Ja, magsisimula na tayo, minasang. Konbawa, minasang. Konbawa, yoroshiku onegaishimasu. Hi, yoroshiku onegaishimasu. Ja, pakilabas ng inyong yung Renshu number 1. Pakilabas na. Andyan ha? Hi. Hi, ja. Hi. Hi. Sabay-sabay natin i-check. Tatoy ba number 1? Kirei. Kirei. Check nyo ha. Isa-isa. Tapos, kung may mali kayo, isulat nyo yung tamang sagot. Hi, wakarimashita ka? Hi, wakarimashita. Example, pag nagsabi sa inyo ng wakarimashita ka, ibig sabihin nyo, naintindihan nyo, ang sagot nyo is, hi, wakarimashita. Okay. Hi, wakarimashita. Hi, wakarimashita. Hi, minasang wakarimashita ka? Hi, wakarimashita. Hi, wakarimashita. Ganyan isulat ko ha. Wakarimashita. Hi, wakarimashita. Ganyan ha. Ibig sabihin nito, yes, naintindihan ko. Ja, sige, magsisimula na tayo. Check natin. Next is Shizuka. Check nyo ha. Shizuka. Hi, gomen, automatic kudasai. Hi. Next, pakibasa. Shizuka. Next, pakibasa nga. Anong after ng Shizuka? Nigiyaka. Nigiyaka. Na-check nyo na? Sagot nyo?
Andang. Hai, ja, tsugi. Tsugi, minasang pakibasa. Yumi. Yumi. Yume. Careful sa pronunciation na. Yume. Ja, yume. Yumi. Yumi. Hai. Tapos na? Hai. 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 Ja, tsugi, yonde kodasai. Pakibasa. Shensetsu. Hai. Shensetsu. 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 Ano ibig sabihin ng shinsetsu? Sa English? Kind. Kind. Mabait. Yes. Ja, tsugi, yonde kodasai. Pakibasa ng next. Genki. Okay, genki. Okay. Genki. Genki. Ang minasang, ang pronunciation niyan, di ba? Kung babasahin natin, genki. Pero ang pronunciation niyan, parang yan siyang genki. Parang may G yan siya, parang genki. Genki. Pero kung basahin talaga natin, genki, di ba? Genki. Pero ang pronunciation niyan is may G yan. Genki. Genki. Hai, tapos na? Hai, ja, tsugi, yonde kodasai. Hima. Hima. Ja, ano yung hima sa English? Free time. Free time. Free time or availability. Hai, uwarimashita ka? Ay, Uwarimashita, ibig sabihin, uwarimashita is tapos na. finish. Warimashita. Tapos finish. Example yan, uwarimashita ka. Uwarimashita, ibig sabihin, tapos na. Ay, grabe. Hai, ja, tsugi, yonde kodasai. Benry. Benri. Hai. Ja, ano yung English ng Benri? Convenient. 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 Hai. Uwarimashita ka? Ay, warimashita. Hai, uwarimashita. Example, pag nagsabi ako sa inyo ng Hai, uwarimashita ka? Ibig sabihin ko, tapos na ba? Ay sagot nyo is Hai, uwarimashita. Hai, ja, tsugi, yonde kodasai. Sutiki. Suteki. Next is suteki. 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 Hindi siya sutiki ha, hindi siya sutiki. Suteki. 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 Hai, uwarimashita ka? Hai, warimashita. Hai, uwarimashita ne. Ja, tsugi, yonde kodasai. Oki. 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 Ja, ano ang English ng oki? Big, large. Big, large. Basta, malaki. Mga video, ganyan na lang pag magsabing malaki. Okay. Ay, kay sa ate. Parang halata. Ay, magbanhali ha. Ja, minasang warimashita ka?
はい、終わりました。じゃあ、次読んでください。小さい、はい。小さい。小さい。小さい。じゃあ, ano ang ego term ng chisay? Small, little, Small, little, di ba? Maliit. Ja, tsugi, yonde kudasai. Atarashi. はい、Atarashi. Atarashi. 新しい。New. Ano English ng atarashi? New. 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 Ibig sabihin, bago. Yeah. Ja, tsugi, yonde kudasai. Furoi. はい、終わりました。Furuy. Furuy. Furoy. Tama, sir? Hay, furoy. Hindi siya furoy. Hindi siya furoy kasi pag furoy, may another letter naman yung furoy. Furuy. Iwag mo siya i-prolong. Furoy. Okay. Hay, Furuy. wakarimashita ka? Hai.はい。Hay, minasang. した。 Ulitin ko, ha? Wakarimashita ka? Hai. Wakarimashita. 終わりました。 Hay, wakarimashita. Waka. はい、わかりました。 Sariwa. Hay. Ano ibig sabihin ng wakarimashita? Nakasabot. Tapos Tama. Ay, Hindi. parang ganun. Wakarimashita ibig sabihin, nakasabot, nakaintindi, naintindihan nyo, you understand. Yan. Ang owarimashita is done or finished. Okay. Ay. Kaya, Suwat na lang. kaya makinig maigi sa sasabihin ko para alam nyo yung ano ang i-reply nyo. Okay. Ja, tsugi, yonde kudasai. I. 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 Ja, ang pagbasa niyan is I. Ja, ano ang English term? Good. 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 Hay, warimashita ka? Hai. Wakarimashita. はい、終わりました。 Hay. Ja, tsugi, yonde kudasai. Waroy. 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 Ja, ano ang English term ng waroy? Bad. Bad. Ja, tsugi. Atoy. Atsuy. Atsuy. Atsui. Atsuy. Atsui. Hindi yan siya atsuy ha. Hindi siya atsuy. Atsuy. TSU. Atsuy. Atsui. Atsu. Atsui. Oo. Atsu. Ja, ano English term ng atsuy? Atsui. Hot. Hot. Ibig sabihin, mainit. Ja, tsugi, yonde kudasai. Samoy. Tamoy. Samuy. Ano English term? Cold temperature. Cold. O temperature. Cold by temperature yan. Ibig sabihin is, feeling yan, feeling. Ibig sabihin yung weather, ganyan. Dalawa kasi yung samoy. Dalawa kasi yung cold, itong samoy at saka sumitay. Yung pag sabihin natin yung samoy, ibig sabihin, nagre-refer yan siya sa temperature. Temperature. Okay. Ibig sabihin temperature, ibig sabihin feelings. Ibig sabihin yung weather, malamig na yon. Yan yung sasabihin mo samoy. Ja, tsugi. Hai. Tsugi wa? Saday. Sumitay. Saday. Yan. Sumitay. Sumitay meaning cold pa rin. Pero, Okay. yun yung nahahawakan. Ibig sabihin, Okay. yung ice nahahawakan, di ba? Yung ice, pag nahawakan mo, pag malamig siya, hindi mo pwedeng samoy. Sabihin mo at sumitay.
ibig sabihin malamig. By touch, ibig sabihin nahahawakan. Aha. Naintindihan? Wakarimashita ka? Hai. Ay, wakada. Yung samoy, Owarimashita. yung samoy nagre-refer sa temperature. Basta hindi nahawakan. Feelings yan, feelings. Cold temperature. Yung tsumitai is, yung cold, malamig, ibig sabihin nahawakan. By touch. By touch. はい。 Okay. じゃあ次、読んでください。 Musukashi. はい。 Musukashi. 難しい。 Musukashi. 難しい。Ibig sabihin, ano sa English? Hard, difficult. Hard or difficult. Mahirap. じゃあ次。 Takai. Takay. Ibig sabihin, Tak. expensive Expensive. or tall. Ibig sabihin, Expensive. expensive, mahal, or tall, mataas. Hi. Sino kasi sa tol? Expensive. Ibig sabihin sa tall is, ibig sabihin is, nagre-refer yan siya sa height. Sa height. Building. Height. Nagre-refer yan siya sa height, mataas. Hi. Jatsugi. Height. Yasu. Yasui. Ano yung sa English term? Cheap. Yes, cheap or mura. Cheap. Inexpensive. Mura, kung sa Tagalog pa. Jatsugi. Equal. Hikoy. Hikoy. Ibig sabihin is low, mababa. Hikoy. Hikoy. Hindi siya hikoy. 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 Ay. Hikoy. Jatsugi, minasang. Oshiroi. Omoshiroi, ibig sabihin, in English, Omoshiroi. Interesting. interesting. Jatsugi, Oishi. 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 Oishi de. Diba? Lamis. Ibig sabihin is delicious. Delicious. Ibig sabihin, di ba, nakikita, di ba, may ano dyan sa Pinas, may ano dyan, snacks, di ba, na ano, uishi na pagkaon, di ba? Yan yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin, delicious. Yan yung ibig sabihin yan. Gikan karon may ingon na jud kog oishi. Ja, tsugi, Isugashi. Sugashi. Busy. busy. Ja, tsugi, Tanoshi. tanoshi, ibig sabihin is enjoyable. Wait lang, minasa nga, saglit lang. Enjoyable. Maghainapon man di ay malipat man ko ay sorry. Ate, pumunta po. Yes.
はい、ごめんね。じゃあ次。次。 Shiro. Shiroy. 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 Ano ibig sabihin? White. 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 Ja, sige. Kuroy. Poroy. Hay. Ja, sige. Akay. Akay. Ano sa English? Red. 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 Next is Awi. aoy. Awi. Aoy. Awi. Oo. Ano sa English? Blue. Blue. Ja, sige. Sakura. Sakura. Cherry. Hay, ano sa English? Cherry. Lost. Ja, sige. Next. Yama. Yama. Ano sa English? Mountain. Mount. Mountain. Sige. Magic. Ano sa English? City. City. Ja, sige. Sabi mo. Ano sa English? Food. Food. Sabihin nyo na agad yung English. Ja, sige. Kurumo. Car. Kuruma car. Hay. Nasundan nyo? Na-check nyo yung gawa nyo? Hi. Hay, sige. Tokoro. Hay, sige. Rio. Ryu. Rio. Ryu. May prolong yan ha. May prolong. Hindi lang siya Rio. 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 Prolong yan. Rio. Oh. Rio. Kasi ito, tingnan nyo kung ito lang, Rio. Rio. Mabilis lang. Pero pag may U na siya, Rio. Rio. Hay. Hi, Wakarima. Wakarimashita ka? Rio. Hi, Wamashita. Ja. Sige, next. Thank you. Thank you. Benkyo. Thank you. Benkyo. Study. To study. Benkyo, study. Next is Shigoto. Work. Shigoto work. Shigoto. Work. Shigoto work. Ay. Na-check nyo? Hi. Hi, ja. Down tayo sa practice 2. Perfect. Hi. Renshu number 2 tayo, practice number 2. Hi. Eto ne. Hi. Jesa-san. Hi. Spell okorimasu. Spell. Hi. Okurimasu. Hi. Hi. Sasaga. Ja. Tsugi. Rachel Sang. Rachel Sang. Hi, John Sensei. Hi. Spell agimas. Number 2 tayo. Agimas. Hi. Rachel Sang. Hi. Spell agimas. Yang to give po. Hi. To send. To give. At to give. Agimas, to give. Ang to send is okorimas. Tapos na. Dito na tayo sa agimas.
Agimas. Agimasu. Hai, mali. Agimas is A-G-E. G. M-A-S-U. Sorry. Diba, ang G na ito? G-E ito. Agimas. Hai. Ja, arigatou gozaimasu. Ja, tsugi, Mark-san. 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 Wala, nawala na si Mark-san. Mark Anton David Sang. Ja, Jason Sang. Hai, tsugi, spell. Moraimasu. Spell. And M-O-R-A-I-M-A-S-U. hai, Ichidesente. hai, very good. Ja, tsugi. Ne. Mark Sang. Spell kashimasu. 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 Spell kashimasu. Kashimas. Hai. Asa ba? Ito, tingin ka sa ano? Sa ito, monitor. Ito. Tulen. Hai, to lend, spell. Lahilag po. Lahilag po ba? Ito, nakikita mo sa monitor? Kaya ko, Sensei. Hai, spell mo, kashimasu. Kashimasu. Hai, very good. Ja, tsugi, Teresa Sang. Ang galing. Hi, Sensei. Hai, spell karimasu. Hai, pakiulit, di masyado naririnig. Hindi mo siya T-A-S-U. K-A-R-I-M-A-S-U. Hai, arigato. Hai, ja, tsugi. Eto ne. Marlon Sang. Hai. Marlon Sang. Ay, Eto, pakibasa. Ito po, ito. To teach. I Sensei, to teach Hai. Oshimasu. Hai, oshimasu. Just spell oshimasu. Oshiemasu. Sasiga. Hai, arigato gozaimasu. Ja. Ito ne. Joji Sang. Joji Sang. Hi, Sensei. Hai. Kore, yonde kodasai. Yonde kodasai, pakibasa. To learn. To learn. Hai. Kore, yonde kodasai, basahin to. Basahin mo. Naraimas. Just spell naraimas. Naraimas.
MASU. Hi, very good. Ja, tsugi. Hi. Eto, sino na lang ba wala? Eto, Maria-san. Maria, sir. Maria. Hi. Maria-san. Gomen. Hi, Maria-san. Hi. Yonde kudasai, kore. To make a phone call. Hi. Okay. Tama ba? I don't know. To make a phone call. Katamas. Tama? Kakemas. Kakemas. Hi. Ja, spell kakimasu. Kakimas. Hi. Takimas. Hi, ang spelling nito is K-A-K-E-M-A-S-U. Kakimas. Akala ko katimas. Hi. Kakimas. Ja, sige. Tapos na ba lahat? Oo. Hi. Hi, Ja. Balik tayo sa number 1. Si Jessa. Makinig ha. Ang number 1 si Jessa. Ang kasunod si Rachel Sang. Ang pangatlo si Mark Sang. Tandaan niyo yung sinusundan niyo ha. Ang pang-apat is si Marlon Sang. Ang pang-5 is si Juji Sang. Ang pang-6 si Jason Sang. At saka si Maria Sang. Tapos yung huli is yung asawa ni Marlon Sang. So, ako. Hi, Jessa Sang. Hi. Kore, yonde kudasai. Te. Ano? Spell? Head. Ano sa English? Head. Hi, very good. Ja, tsugi. Rachel Sang. Hi. Hi, kore, yonde kudasai. Boshi. Ha? Boshi. Mali. Ano tong karakter na ito? Mali. Ay, mali. Sorry, Hashi pala, Hashi. Hi, Hashi desu. Hashi. Hashi. Spell Hashi? Hashi. Hi, very good. Hashi, ibig sabihin chopstick. Ja, tsugi. Okay. Sino nang kasunod? Mark Sang? Hi. Hi, Mark Sang. Kore, yonde kudasai. Hasami. Spell Hasami? Hasami. Hi, ano sa English ito? Scissors. Hi, arigato. Hi, ja, tsugi. Tsugi, sino kasunod ni Mark Sang? Kami. Hi, Marlon Sang. Marlon. Kami, ano sa English? Kami. Paper. Ja, spell kami. Kami. Hi, very good. Ja, tsugi. Hi, Vincent. Hi, Hana. Flower. spell Hana. 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 Hi, very good. Hana, flower. Ja, tsugi. Hi, Vincent. Hi, Nimotsu. Baggage. Nimotsu. MIMOTSU. Nimutsu, baggage or parcel. Hi, arigato gozaimasu. Ja, tsugi. Tsugi, sino na kasunod? Sino nga yung last nagsalita? Sino pa sunod? Jason po, Sensei. Hi, Jason. Sunod is si Jason. si Maria Sang. Okay.
Maria-san? Hai, kore yonde kudasai. Okay. Hi. Money. Hai. Wait lang. Okani. Hai, okane. I don't Ne know. ha? Tama. Hai, okane. Spell okane. Okay. Okay. O-K-A-N-E. Hai, very good. Ja, tsugi. Arigato. Hai, tsugi. Ano, si ano? Asawa ni Marlon Sang? Sino ngayon? Loida? Ay, sigaw. Ay, hindi ako, sir. Go ahead. Marlon Sang? Go ahead. Ay, sensei. Marlon Sang, andyan yung asawa mo? Nakatawa si Jesus. Marlon, sorry. Marlon Sang? Nandito, sir. Okay po. Hi, ano ang pangalan? Kalimutan ko? Ay, sino pala, sino yung ano yung sir? Asawa mo, sino nga ang pangalan? Si Mark? Ay, si Jujili. Ito pala siya, si Jujili, andito na siya. Okay. Si Juji. Okay. Ila-ila sa mo ay makasalamat Okay, si sir. so tapos na si Juji, di ba? Juji-san, tapos ka na, di ba? Hi, balik na tayo sa umpisa. Hi, Jessa-san. Ay, go. Hi, kore, yonde kudasai. Iket. Hi. Kitsuku. Kitsupu. Mali. Di ba maliit na tsu ito? Ano nga sabi ko dyan? Maliit ito. I-copy. Ibig sabihin is, I-copy yung after niya na yung first letter niya. So, ibig sabihin yan is, di ba, kung walang tsu, kipu yan, di ba? Ano yung rule niyan? Di ba, copy the first letter, nakasunod. So, ibig sabihin, magiging ganito. Tama? Kipu. ay ipu. Kipu. Pagbasa is, kipu. Kipu. Ha? Kipu. Sino pa hindi nakakaintindi dito sa sa chisai tsu? Ito sa maliit na tsu. Sige, explain ko yan mamaya ulit ha. Ulit natin yan. Review natin ulit. Hi, Ja, sige. Ja, Rachel Sang. Rachel Sang. Hi. Hi, Rachel Sang. Kore, yonde kudasai. Po. Hi, yonde kudasai. Chichi. Tapos, ibasahin mo, pagbasa mo sa hiragana, basahin mo yung English. Father. Ja, spell chichi. My father. Spell chichi. My father. C-H-I. 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 はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次。はい、マークさん。マークさん。 Wa. Mother. はい、ang basa dito? Wa. Ha, ha. Ha, di ba ito? Sabi na. Ha, di ba ito? Ha? Ha. Ha, ha. Hai, ha, ha. Spell ha, ha. H-A-J. Hai, very good. Ja, tsugi. Shuni. Together. Pakiulit nga, ano basa dito? Hi, Marlon Sang, pakibasa nga ulit. Ano basa dito? Ni. Issue. Hi, Shuni. isyo ni. Ja, spell isyo ni.
YSSHONI. Hi, very good. Ishoni. Issue. Diba ito may chisaitsu ito dito? Ibig sabihin is i-double lang yung letter ng kasunod nito. Ang kasunod ng maliit na chu is shi, diba? Nagsisimula sa letter S. So i-doble mo lang. Ganito mo lang. Double mo lang. Hi. Ja, tsugi. Next. Choto. Hi. Choto. Anong ibig sabihin sa English? A little bit. A little bit or a little while. Hi. Ja, spell choto. Choto. CHOTTO. Hi. Very good. Choto. Choto. Hi. Ja, tsugi. Ito mo always. Hi. ITSUMO. Pakibasa ulit. Ito mo always. ITSUMO. Hi. Very good. I-T-S-U-M-O. Ja, tsugi. Hi. Hi. Tokidoki. Hi. Sometimes. Hi. Spell tokidoki. Toki. Hi. Doki. D-O-K-I. Hi. Very good. Tokidoki. Sometimes. Ja, tsugi. Tokidoki. Hi. Very good. Hi. Ja, tsugi. Next. Next, sino nakasunod kay Maria Sang? Jessa Sang? Balik sa una yata. Hi, Jessa Sang. Hi. Hi, kore yonde kudasai. Please pakibasa. Shashin. Picture. Hi, spell shashin. SHASHIN. Pakiulit, dandahan. SHASHIN. Hi. Shashin. Very good. Shashin, picture. Ja, tsugi. Yonde kudasai. Rachel Sang. Hi. Hi, kore yonde kudasai. Just sensei. I know. Store or shop. Mise. Hi, spell mise. MISE. Hi, very good. Ja, tsugi. Mark Sang. Hi. Niwa. Garden. Hi, spell niwa. NIWA. Hi, very good. Ja, tsugi. Yonde kudasai. Hi, Sensei. Hi, kore yonde kudasai. Assignment. Shakudai. Ano? Shakudai. Shakudai. Shoe, di ba yan? Shoe, hindi yan siya, di ba? Shoe. Shukudai. Sorry, sir. Shukudai. Hi, very good. Ja, spell shukudai. Assignment. Hi, spell shukudai. Hi. Hi. Marlon Sang, spell shukudai. Shukudai. Spill daw, Shukudai. SHUDAI. Hi, very good. Shukudai. Diyos ko, day. Hi, next. Sige. Hi, sige. Hitoridi. Hi, Hitori de. Hitoridi. Hitori de. Hindi yan siya, ano? Hi, makinig. Hindi yan siya Hitori di. Hitori de. De, di ba ito? Hitoride. Hi. Just spell Hitori de. HITORID. D-E. Hi, very good. Hitori de. Alone or all by myself? Ako lang. Ang ganan. Ay, Hi, ja, tsugi.
Ako lang pala. When. Hi. I TSU. Hi, very good. Itsu or when. Ja, tsugi. Hi. Hi, yonde kudasai. Tanji. Birthday. Pakibasa ulit nga. Tanjuki. Birthday. Hindi siya Tanju ha, kasi ito, J-O ito. Ibig sabihin, Tanjobi. Tanjo. O, Jo. Pag example, Jesasang, di ba ito is Jo. Pag may U dito, i-prolong mo lang Jo. Tanjobi. Jo. Prolong mo lang. Pag ito, ang basa dito, di ba, Jo. J-O. Pero pag may U na, ibig sabihin yan, ito may U, pag itong tatlo, prolong mo lang yan. Para yan siyang Jo. J-O-U, Jo. Okay. Example din. Nakasunod. Example din ito. Example. Basta may U nakasunod. Example yan, di ba, ang basa dyan is Cho lang, Cho. Pero pag may U na yan, Cho. I-prolong mo ang pagbasa. Cho. Di ba? Example. Ito is Sho. Sho lang, di ba yan? Sho. S-H-O. Pero pag may U na yan, ang pagbasa niyan is Sho. I-prolong mo lang. Prolong mo lang pagbasa. Ja, ulit nga. Jesasang kore, yonde kudasai. Hi. Tanjobi. Birthday. Hi, very good. Just spell Tanjobi, onegai shimasu. Tanjoui. Hi, very good. Hi, ja, tsugi. Rachel Sang. Hi. Hi, kore, yonde kudasai. Please, pakibasa. Hindi ako sure pero answer ko Chugi. Oh, palagi ko yan palagi ko yan sinasabi sa inyo. Di ba? Opo. Ito na yan siya. Sige, next. Double E lang. Naririnig namin, sir. Yes, sir. So, maintindihan yan. Tsugi, ibig sabihin next. Just spell Tsugi, Rachel Sang. Sige. Alright. Ano ang Spell Tsugi. Sugi? Spelling. Ito, spell mo ito. Ito muna, Sugi. Tsugi, P-S-U-G-I, di ba? Ito, Tsu. Ito, Gi. Su. Oo, yun. Ja, spell Tsugi. Spell Tsugi, Rachel Sang. T-S-U-G-I. Hi. T-S-U-G-I, very good. Tsugi. Su. Tsugi. Su. Hi. Sugi. Tsugi means next. Sugi. Sugi. Ja, Tsugi. Kore, yonde kudasai. Please, pakibasa. Tomodachi. Friend. Hi. T-O-M-O-D-A-C-H-I. Hi, very good, Maksang. Tomodachi. Ibig sabihin is friend. Ja, tsugi. Kore, yonde kudasai. Please, pakibasa ito. Sensei. Kare. Hi. Spell kari, onegai shimasu. K-A-R-E. Hi, kare. Ibig sabihin is he. Hi, arigato. Ja, tsugi. Tsugi, yonde kudasai. Kanojo. She or girlfriend. Hi, spell kanojo, onegai shimasu. K-A-N-O-J-O. Hi, very good, kanojo. Ibig sabihin, she or girlfriend. K-A-N-O-J-O. Hi, ja, saigo. Hi, yonde kudasai. Hi. Otoku. K-A-T-O-E-U. K-A-Z-U-K-O. Hi. Ja.
Kumati. Yun ang daya ay. Ja, minasan. Okay, you close the door. Okay. Sino pa wala? Si Marlon Sang at saka si Rachel Sang. Ay, asan si Marlon Sang? Juji Sang, asan si Marlon Sang? Nakadiri, sir. Ay, Ah, sir. Pag-join daw. ay. Sige, magsimula na tayo sa lesson 1. Tsa, pabukas ng ano nyo? Meron na kayo nito? Ito, kopya. Yung screen mo, sir. Hindi makita ang screenshot. Ay, gomen. Hay, meron na kayong kopya, di ba, nito? Ito, yung sa Mina ni Honggo nyo? Wala pa. Ha? Wala pa, sir. Classroom. Ito, wala pa? Wala pa. Wala pa, sir. Andito Wala yan pa sa ano nyo. sir. Andito yan sa ano nyo? Sa classroom. Sa classroom nyo. Okay. Sa classroom nyo. Check natin. Tapos, i-click nyo yung Ay, sa class. Nihongo reference. Okay, check natin. Nihongo reference, tapos itong MNN1. Ay, MNN1 PDF ha. Ito, kung nakikita ninyo. Ito. Wait lang, sir. Nakita nyo? Mas maganda ma-print nyo yan ba? Para dyan kayo maglagay ng mga notes nyo pag mag-lesson na tayo. daghan. Marami talaga. Pero mag-print kayo dito. Mag-start na kayo mag-print, oh. Itong sa... Koreka, doko ka. Yes. Start kayo mag-print dito. Sa lesson 1. Lesson 1. Lesson 1 hanggang pababa. Itong page, ito, ano to, page 12. Ito, lesson 1 dito. Sino nagmemorya sa inyo nung ano, nung lesson 1 vocabulary? Hindi ito. Watashi. Ito, nakikita nyo? Ay. Ay. Ay, What? Then. Watashi. ja, magsimula na tayo, minasang. Ay. Ay, eto. Ay,